Mayong gabi, narapit na karon diri para mag-solve tag electromagnetics, pero ang atong topic is dielectric polarization. So, usa sa example sa dielectric polarization, kanya itong likod. Ano siya? If an ionic crystal is subjected to an electric field of 1,000 volts per meter, and the resulting polarization 4.3 times 10 to the power of negative 8 square centimeters, calculate the relative permittivity of sodium chloride. So, natay given rin electric field na 1,000 volts per meter na punta polarization. Polarization na 4.3 times 10 to the negative 8 square centimeters. So, atong gipangita is relative permittivity or nag-symbolize na siya og epsilon. Ay no, not epsilon, kanang E. R. E sub R. Relative permittivity. So, in terms of polarization, ang atong formula nga gamiton ana atong gamiton nga formula ana is polarization is equals to permittivity of free space times quantity relative permittivity minus 1 then ang atong electric field. Kung na itong formula nga gamitin. So, substitute. Yeah? And since nga relative permittivity man ang atong gipangita, ato rin siyang i-factor out no para equate na to in terms of VR. So, ang VR, may mo na siyang 1 plus P over permittivity times electric field. Then, substitute ang atong mga values. 1 plus polarization 4.3 and to the negative 8 over atong permittivity, constant din siya, no? Constant din siya. 8.854 times 10 to the negative 12 times ang atong electric field na 1,000. So, atong relative permittivity is nasa sa 5.858. So, muna itong relative permittivity. Muna ang ipangita sa problem. Yan na lang ka sa yun. Salamat.